Hello guys, good morning. Nata karon diri sa Monte Ana Haven. ha? Haven. Haven? Oh. Monte Ana Haven. Sakop sa Barangay Baganian. Barangay Baganihan, Marilog. Marilog District, Oh. no? Davao City. Davao City. Sa tingin niyo guys, no? Murag di ka katuo nga sa Mindanao. No, in particular sakop sa Davao City. Even the structure, no? Yun niya, ituyok na to niya guys para makita ninyo, no? Sa ang buong buo, no? Okay? So, ito. Tuyok na to guys, kaya di man mosunod ding ato ang kuan. Gikan diri. Niya ko sa kuan, third floor. Third floor, no? Third floor. Sa atik na. Atik daw, atik tawag ani. No? So, look at this. Ato ning tuyukon. Guys, very clear. Bukid. Bukid kayo, no? Bugnaw. No? Okay. So, blessed nga nakaanhi mi diri karon. No? Nard, hello. Taga-asa ka? First time ka diri, sir? First time. Parihata. Unsay kasulti nimo sa mong lugar? Wonderful place. Maka Beautiful God's creation. creation, yes, no? So makapamalandong. Diba? Okay. Tuyo ko na to. Itong video i-close daw na to, be. Close up na to. Okay. Wapo kay walay init. Hills and valleys. Ato ning backgroundan og katong songs nga katuganing kang St. Francis. Di ba? Oh. Okay. Creation man. Oh. No? Hills and valleys yun eh. Hills and valleys jud. Dili gyud siya pud mountain as Dili, in, kay hills kuwan. and valleys lang. Ato didto layo. Okay. Unya tuyok ta to ni. Siguro pwede pa nato taasan. May kay tinaw.